ओम शांति। आज के बाबार मुरलीर डेट होच्छे 11/7/2020। प्रथमे आज आमरा मुरलीर मुख्य मुख्य पॉइंट एकटू शुने नेब। बाबा प्रथमेई बोलेछेन जे तोमार एकटाई चिंता हवा उचित जे किभाबे आमरा सत्यजुगेर राज तिलक नेब। बाबा चान ना जे आमरा प्रजापदे बा साधारण पदे जाई। बाबा सब समय आमादेरके राज तिलक दिते चाइछेन। तो राज तिलक पावार जन्य आमादेरके रोज बाबार मुरली खूब भालो करे शुनते हबे एवं मुरलीर विचार सागर मंथन करते हबे और मुरलीर अनुसारे आमादेरके चलते हबे। तारपरे बाबा बाच्चादेरके जिज्ञेस करछेन जे कोन उमंग उत्साहे तोमाके सब समय थाकते हबे, कखनो तोमरा निराश हबा ना केन। तो बाबा उत्तरे बोलছেন যে আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হব। তো লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হওয়ার জন্য তো আমাদেরকে সবথেকে উঁচু পুরুষার্থ করতে হবে। তো কোনো ব্যাপারে যদি আমরা হতাশ নিরাশ হয়ে যাই তাহলে আমরা ঠিক মতন পুরুষার্থ করতে পারবো না। তো এই জন্য বাবা বলছে যে বাবার এই পড়াটা খুবই সহজ, এটা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরে থেকে बाबार ज्ञानटाके धारण करार जन्य एकटू हिम्मत चाই, एकटू साहस चाই। एबार आमरा पुरो मुरली डिटेले शुनबो। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राज तिलक मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। बोलছে ঘরে থেকেও তুমি এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে পারো, এর জন্য কোনো ফিস তোমাকে দিতে হবে না, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। বাবার এই জ্ঞানকে ধারণ করার জন্য एक आंतरिक शक्तिर प्रयोजन आछे, साहसेर प्रयोजन आछे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। বলছেন যতক্ষণ বাবা পৃথিবীতে না আসছেন ততক্ষণ এই পৃথিবীর যে পরিবর্তন, বিশ্ব পরিবর্তন, সেটা তো হবে না। তো বাবার দ্বারাই বিশ্বে এত মহান কাজ হচ্ছে যে কলিযুগ বিনাশ হয়ে সত্যযুগ আসছে, অনেক অধর্মের বিনাশ হয়ে এক সৎ ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। তো শিব বাবা যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করও কিছু করতে পারছেন না। তাই বাবা বলছেন এদেরও মহিমা নেই, তো বাকি অন্যদের কি মহিমা হবে? তো একমাত্র মহিমাযোগ্য বাবাই আছেন। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश कराते और विष्णु द्वारा पालना कराते। তাই বাবাকে বলা হয় করণ করাবন হার, মানা যে এই তিনটে দেবতাদের দ্বারা, ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ আর বিষ্ণু দ্বারা পালনা করাচ্ছেন। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाए जाए? बोलছে बाबा छड़ा और कार महिमा तुमरा करबे? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो यह भी ऐसे न बने।
হচ্ছে ব্রহ্মা আর সরস্বতী ওরাই ভবিষ্যতে লক্ষ্মী আর নারায়ণ হবে। তো এত উঁচু পুরুষার্থ কে করালো? বাবা সুপ্রিম টিচার, উনি সামনে থেকে এই পুরুষার্থ করালেন। তো যদি বাবা না আসতেন তাহলে এদেরকেও এত উঁচু কে বানাতো? फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके। बाबा यदि संगम जुगे ना आसतेन ताहले सत्यजुगेर ए राजवंश की करे स्थापन होबे। और तो किसी की महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। হচ্ছে বিদেশিদের মধ্যে অনেক সায়েন্টিস্ট আছে, অনেকেরা বড় বড় রিসার্চ করেছে, কিন্তু বলছে যতই তারা বড় বড় রিসার্চ করুক, বড় বড় ফর্মুলা তারা পৃথিবীকে দিয়েছে, বিজ্ঞানের ফর্মুলা ঠিক আছে, কিন্তু সত্যযুগ তৈরি করা বা এক সুন্দর সমাজ তৈরি করা, সুন্দর যুগ তৈরি করা, এটা তো একমাত্র বাবারই কাজ, কোনো বিজ্ঞানী বা কোনো রাজনেতাদের কাজ নয়। तो महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सकें। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। बोलছে যে पढ़ाई एवं শ্রীমত, বাবার শ্রীমত, তো শ্রেষ্ঠ মত কি যে যতক্ষণ তোমরা পবিত্র না হচ্ছ ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না। তো আমাদের পুরো মূল পুরুষার্থই হচ্ছে বাবার ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা, শ্রীমত দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানানো। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु हैं तो सब पतित ना। बाबा बोलছেন যে মহিমা তাদেরই যারা পবিত্র জীবন যাপন করে। এবং অনেক মানুষ খুব পড়াশোনা করে বড় বড় ডিগ্রি প্রাপ্ত করে নেয়, কিন্তু জীবনে পবিত্রতা নেই। তো বাবা বলছে তাদের কোনো মহিমা নেই, পবিত্রতাই মহিমা যোগ্য বানায়। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। বলছে সবার স্ট্যাটাস সেখানে পবিত্র উঁচু, এই জন্যে কেউ কারো মহিমা করে না সত্যযুগে। আর এখানে সবাই কেউ নিচু তো কেউ উঁচু, কেউ বড় তো কেউ ছোট, কেউ পবিত্র তো কেউ অপবিত্র, এই জন্যে এখানে মহিমার ব্যাপার আসছে। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে অপবিত্র গৃহস্থীরা, সংসারীরা পবিত্র সাধু সন্ন্যাসীদের আবার মহিমা করে। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए अपवित्र या पवित्र कहें। বলছে অন্য কোনো ধর্মই নেই সত্যযুগে, এই জন্যে কোনো কন্ট্রাস্ট আসছে না যে কোনটা পবিত্র আর কোনটা অপবিত্র। একই ধর্ম, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है।
বা বলছে অনেক গুরুরা আছে যারা সংসার করেছে, বিয়ে থা করেছে, তাদের বাচ্চা হয়েছে এবং সে বাচ্চারাও এখন গুরু সেজে বসে আছে, আর মানুষ তাদেরকেই ভগবানের অবতার মেনে নেয়, তাদেরকেই गॉड अल्लाह বা ईश्वर মেনে নিচ্ছে। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। বলছে আল্লাহ মানে ভগবান ঈশ্বর, সে তো পতিত পাবন হবে, সবার উদ্ধারক হবে, লিবারেটর হবে, গাইড হবে। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? তো একটা মানুষ গুরু রূপে এত বড় বড় উপাধি নিতে পারে না, এটা একমাত্র ঈশ্বরেরই কর্তব্য। দুনিয়া মে কিতনা ঘোর अंधियारा है। তাই বাবা বলছেন এই জগতে কত ঘোর অন্ধকার, अज्ञानतार घोर अंधकार। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह होना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। বলছে যে মোক্ষ কোনো প্রাপ্তি নেই, কারণ মোক্ষ মানে সদাকালের জন্যে আত্মার অস্তিত্ব মিটে যাওয়া, কিন্তু আত্মা তো অনাদি অবিনাশী আছে এবং ড্রামাতে তার পার্টও অনাদি অবিনাশী আছে। তো যখন ড্রামাতে আসতেই হবে তাহলে আমি প্রথম জন্মটা অন্তত আমার উঁচু হওয়া দরকার। তো বাবা বলছে রাজা হয়ে জন্ম নাও, তুমি সাধারণ হয়ে জন্ম নেবা কেন? এই জন্য বাবা বলছে এত পড়াশোনা করো, ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে এত সুন্দরভাবে ধারণ করো যে তুমি রাজ্য পদ পাবে। तो जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। বলছে এই ঈশ্বরীয় পড়া এমনই যে তুমি খাটে শুয়ে শুয়েও তুমি এই জ্ঞান পড়তে পারো। এখন তো আরও সহজ হয়েছে, মোবাইলে আমরা বাবার মুরলি অনেকভাবে শুনতে পারি, অনেকবার শুনতে পারি। বিলায়ত মে রহতে ভি পড় সকতে হো, যারা বিদেশে আছেন তাদেরকেও বাবা বলছে তোমরা পড়তে পারো। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है, কোনো স্কুল ড্রেস করে স্কুল যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কোনো টাইমের ব্যাপার নেই। তো বাবা বলছে সহজ পড়া। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। বাবা হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন যে পরিশ্রম করে সারাদিন এত ভালো যোগ লাগাও যে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তারপরে যদি সুযোগ পাও তাহলে অন্য ধর্মের আত্মাদেরকেও এই জ্ঞানটা শোনাও। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। বলছে অন্য ধর্মের আত্মাকে কি বোঝাবে যে আমরা সবাই আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, আর আমাদের সকল আত্মার স্বধর্ম একটাই, আত্মা শান্ত স্বরূপ, আত্মা প্রেম স্বরূপ, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। তো যখন আমরা আত্মিক দৃষ্টি দিয়ে এক দুজনকে দেখব তাহলে আমাদের কোনো অন্য ধর্ম নেই, আমরা সবাই একই ধর্মের মানুষ। তো শরীর से ही अनेक धर्म होते हैं। যখন আমরা কারো দেহকে দেখছি তখন মনে হচ্ছে ও তো খ্রিস্টান বা ও মুসলমান, কেন? যে বাড়িতে যে জন্ম নিয়েছে সেই বংশ বা কুল বা সেই জাতি সেই ধর্মের সে হয়ে গেছে, কিন্তু যদি আত্মাকে দেখা হয় তাহলে আত্মার স্বধর্ম তো সকলেরই এক। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है। বলছে সব আত্মাই এক পিতার সন্তান, তাই তো আমরা বলি আত্মা আত্মা ভাই ভাই। তো এখন আত্মাদেরকে বাবা এডাপ্ট করেছেন, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं।
আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা আমরা বলি না যে আমরা বাবার সন্তান। তো কিভাবে সন্তান? ব্রহ্মার মুখ্য বংশাবলী সন্তান, মানে ব্রহ্মার ভ্রিকুটিতে বসে শিব বাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা আমাদেরকে বলেছেন, মিঠে বাচ্চে আমি তোমার বাবা, তুমি আমার সন্তান। তো ব্রহ্মা মা হয়ে গেলেন, শিব বাবা পিতা হয়ে গেলেন, তাই আমরা ব্রহ্মার টাইটেল পেলাম ব্রাহ্মণ। तो আমরা शिव बाबार एडाप्टेड चिल्ड्रेन, एडाप्टेड संतान। तो कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है? फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। अच्छे काउके যখন কোর্স করাবে তো ফর্ম ফিল আপ করাও যে তুমি কাকে ঈশ্বর বলে মানছো। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। बाबा को तो सुंदर कथा बोलছেন যে দুনিয়াতে অনেক বাপ হয়ে গেছে, যেমন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও পৌরপিতা বলা হয় বা মেয়রকেও ফাদার বলা হয়, কিন্তু একটা হচ্ছে দেহের জন্মদাতা পিতা, একটা হচ্ছে আমরা যারা আমাদেরকে সঞ্চালন করে বা আমাদের সংরক্ষণ করে তাদেরকেও পিতা বলা হয়। কিন্তু আত্মার পিতাকে, যে জন্ম জন্মান্তর যার ছত্রছায়ায় আমাদের জীবনে সব রকম সুখ শান্তি থাকবে, সে পিতাকে, তো সে তো বাবাই আছেন, কিন্তু মানুষ তাকে জানে না, उसे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है कैसे हैं कुछ भी पता नहीं। বলছি ভক্তি মার্গে একটা মহিমাও আছে যে তুমি মাত পিতা, আমরা তোমার সন্তান, কিন্তু সে মাত পিতা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিভাবে উনি আমাদেরকে মাত পিতার ভূমিকা দ্বারা আমাদেরকে সুখ দিচ্ছেন, এটা কেউ জানে না। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख्य वंशावली रचते हैं। এবার সঙ্গম যুগে ভগবান আমাদের মাতা পিতা হয়ে আমাদেরকে এত সুখ দিয়েছেন, তাই ভক্তি মার্গে আমরা তার মহিমাতে এই গান করেছি যে तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। बच्चे भारतवर्षके मातृभूमि बा सारा विश्वेर मादार कान्ट्री बोला है कारण एखाने शिव बाबा एसे मात पितार रूपे पाठ प्ले करछेन। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। बच्चे अन्य धर्मेर लोकेरा गॉड के फादर बोले, गॉड फादर, किन्तु मात पिता आमराई बोलছি भक्ति मार्गे, ताई तमेव माताश्च पिता बोला है। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडाप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडाप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडाप्ट करते हैं। बाबा उदाहरण दिच्छेन जेमन एकटा पुरुष বিয়ে করে স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করে নিজের বাড়ির লোক বানায় আর তারপরে সন্তান রচনা হয়, তো সেরকম বাবা বলছে যে শিব বাবা পরমধাম থেকে নিচে যখন ধরাধামে আসছেন তখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে উনি প্রবেশ করছেন এবং ব্রহ্মাকে অ্যাডাপ্ট করে তারপরে ওনার মুখ দ্বারা জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে নিজের সন্তান বানাচ্ছেন। তাই এটা আমরা বাবার মুখ্য বংশাবলী সন্তান।
और शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माता। तो बच्चे पैदा होते हैं इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। तो बाबा बोलছেন যে এই কাজ আমি পরমধামে করতে পারি না, কেন আমার একজন তো আধার চাই। তো সে আধার হচ্ছেন ব্রহ্মা বাবা। তাই গীতাতেও লেখা আছে যে কল্পান্তে আমি এক পর কায়াতে প্রবেশ করে আমি সৎ ধর্ম স্থাপনের কাজ আরম্ভ করি। तो यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता। এখন আমাদের জন্য বাবা শিব বাবা ऊंचो बाबा और আমাদের ब्रह्मा माँ। वह तो स्वीट होम है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा न सके। যেমন বাচ্চাদের সামনে যখন মাতা পিতা থাকে তখন বাচ্চারা নিশ্চিন্ত থাকে যে মা বাবা যেখানে নিয়ে যাবে আমাদেরকে ভালো জায়গায় তো নিয়ে যাবে। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমাদেরকে পরমধাম পর্যন্ত কেউ নিয়ে যেতে পারবে না একমাত্র আমার ছাড়া। কেন পরমধামের রাস্তা বাবা ছাড়া কেউ জানেই না। तो कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो। বাবা বলছে কারোর সঙ্গে দেখা হলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কি সুইট হোম পরমধাম শান্তিধাম যেতে চাইছো। फिर पावन जरूर बनना पड़े। যদি যেতে চাও তাহলে তোমাকে পবিত্র হতে হবে। কেন বিনা পবিত্রতায় আত্মা এত উঁচু উঠতে পারবে না। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेट तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर। आयरन एजेट आत्माएं तो वापिस घर जा न सके। बाबा बोलছেন आत्मार मध्य यदि एकटुओ दाग थाके, विकर्मेर दाग थाके, अशुद्धता अपवित्रतार यदि दाग थाके ताहले से आत्मा सम्पूर्ण शतप्रधान नहीं। और सम्पूर्ण शतप्रधान ना होले परमधाम उड़ते पारबे ना, जेते पारबे ना। केन परमधाम जावार नियम होच्छे कि जे पवित्र मूल अवस्था थेके आमरा नीचे नेमेछिलाम सेई पवित्र मूल अवस्थाय आबार फिरे जेते हबे, तबेई परमधाम जेते पारबो। तो आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। बाबा বলছে যে সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা এটা একমাত্র বাবারই কাজ। তো বাবা এখন সঙ্গম যুগে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছেন। এবার সেই বিশ্ব শান্তির রাজত্ব লক্ষ্মীনারায়ণ সেটাকে পালন করবেন। তো তাদের রাজ্যে কোনো রকম সারা বিশ্বে অশান্তি ছিল না। কেন সব কিছু একই ছিল, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সংস্কৃতি, একই কুল, একই বংশ, সব কিছু এক। তাহলে অশান্তি হওয়ার কোনো কারণ নেই। तो अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্ব মহারাজন বিশ্ব মহারানী মানে অনেক রাজাদেরও ওনারা রাজা। তো এতটা উঁচু বাবা এখন এসে আমাদেরকে বানাচ্ছেন, আর সেটা হচ্ছে রাজযোগের মাধ্যমে। তো রাজযোগ মানা যে যোগ আমাদেরকে রাজারও রাজা বানিয়ে দিচ্ছে। তো কত সুন্দরভাবে এই যোগটা করা উচিত।
तो बाप ही नॉलेजफुल हैं, परंतु उसमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही शোनाते हैं। দেখুন বাবা কিভাবে বলছেন যে যেমন সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন বাবা ছাড়া কেউ করতে পারে না, সেরকম বাবা বলছেন যে পুরো সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত এবং বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের এই পুরো জ্ঞান বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। কারণ যে আমরা তো বারবার জন্ম নিচ্ছি, তো আমরা তো সৃষ্টির আদি ভুলে গেলাম যে আদিতে কী ছিল, মধ্যে কী ছিল বা অন্তে কী হবে। কেন আমরা তো না অতীতকে দেখতে পারছি না ভবিষ্যৎকে দেখতে পারছি, কিন্তু বাবা তো পরমধামে বসে বাবা তো সব কিছু দেখছেন। তাই বাবা বীজ, এই সৃষ্টি কল্পবৃক্ষের বাবা বীজ, তো এক বীজের মধ্যেই বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে। তাই বাবা সব কিছু জানেন, এই সৃষ্টির সব কিছু বাবা জানেন। तो मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, किंतु মানুষ বুঝতেই পারে না যে ভগবান কি জানে আর কি জানে না। ওরা ভাবে যে ভগবান যেহেতু সব কিছু জানে তো কিভাবে জানে, তো সবার মধ্যেই উনি আছেন বলে উনি সব কিছু জানেন। কিন্তু বাবা বলছে যে আমাকে সব কিছু জানার জন্যে সকল জীব সকল মানুষের ভিতরে থাকার প্রয়োজন নেই, আমি তো উপরে বসেও সব কিছু দেখতে পারছি। तो मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। बाबा দুরকম উদাহরণ দিচ্ছেন যে দেবী দেবতাদের মুখে সবসময় হাসি ফোটানো দেখানো হয়, যে হাসি থাকে। কোনো চিত্রকার যদি দেবী দেবতাদের চিত্র বানাচ্ছে আর দেবী দেবতাদের মুখে হাসি যদি না দেখায়, তাহলে বলবে এটা ভালো পিকচার হয়নি, ভালো ফটো হয়নি। আর বাবা আরেকটা কথা বলছেন কি যারা স্কুলে খুব ভালো পড়াশোনা করে তো তাদের মুখেও সবসময় একটা নিশ্চিন্ততার হাসি থাকে। তো সেরকম তোমরাও সবসময় হাসো। তো কিভাবে হাসো? ভালো পড়াশোনা করে হাসো এবং ভালো পদ আমরা পাবই, সে খুশিতে হাসো। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। এখানে কোনো ফিস দিতে হবে না, শুধু খুব মনোবল রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা, এটাতেই মায়া বিঘ্ন দেয়। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं। বাবা বলছেন যে মায়াও কম না, বাবা থেকে প্রতিজ্ঞা করেও মানুষ আবার বিকারে চলে যায়। তো মায়া কত शक्तिशाली, फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। तो बाबा বলছে এবার তাদের নাম বাবা যত খুশিতে ওদের নাম গাইতেন সেরকম আর নাম ওদের করা যাবে না। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी स्थापन करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है।
বলছে রাজা হওয়ার যোগ, এটা প্রজা হওয়ার যোগ নয়। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे, কিন্তু যারা পুরুষার্থ করতে পারছে না তারা তো প্রজা পদে চলেই যাবে। शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। বলছে তোমার চেহারা আর সেবা দ্বারাই বোঝা যায় যে তুমি কি পদ পাবে। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर में आएंगे। বলছে বাড়িতেও মা বাবা কি করে, নিজের সন্তানের পড়াশোনা চালচলন দ্বারা বোঝা যায় যে আমার বাচ্চা কোন नंबरे पास होवे। तो यहाँ भी ऐसे हैं, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। वैसे যখন তোমার পড়া শেষ হয়ে যাবে, পুরুষার্থ শেষ হয়ে যাবে আর ফাইনাল এক্সাম হয়ে যাবে, তারপরে তোমার সাক্ষাৎকারের পাঠ আরম্ভ হয়ে যাবে যে এবার তুমি সত্যযুগে কি পদ পাবে। তখন যদি সাধারণ পদ হয় তাহলে আমরা লজ্জিত হব যে কেন পুরুষার্থ করতে পারিনি। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा। বাবা বলছেন যে ফেল হয়ে যায় তাকে আর কে পছন্দ করে, তাদেরকে কেউ ভালোবাসে না। তো সেরকম বলছে যখন তোমার ফাইনাল এক্সাম হয়ে যাবে, ফাইনাল রেজাল্ট বেরিয়ে আসবে যে তোমার পদ তো সত্যযুগে উঁচু নয়, তখন তো তুমি কারো প্রিয় হতে পারবে না। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। বাবার দেখুন এবার ধারণার পয়েন্ট, খুবই বড় ধারণার পয়েন্ট যে বাবা বলছেন যে দুনিয়ার লোকেরা ভাবে যে আমরা সিনেমা দেখতে গেলাম, সিনেমা হলে 3 ঘন্টা আরামে বসে পরিবার সহিত বা বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আমরা সময় কাটালাম, তো এটা খুব খুশির কথা ভাবে। কিন্তু বাবা বলছেন যে মনুষ্য আত্মাকে সব থেকে বেশি অপবিত্রতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সিনেমা, बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। যদি কেউ পবিত্রতার মার্গে চলছে আর কোনো কারণে সে আবার সিনেমা দেখছে, তো বাবা বলছে এবার তার পবিত্রতাকে বজায় রাখা খুব মুশকিল, সে নিচে নামবেই, পড়বেই। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बायोस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। বলছি কোনো কোনো ফিমেল তারাও এরকম আছে যে সিনেমা না দেখলে তাদের ঘুম আসে না। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। বাবা বলছেন যারা সিনেমা দেখে, बायोस्कोप দেখে, তারা অপবিত্র হওয়ার কাজ অবশ্যই করবে। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। এখানে মানুষ যা কিছু করছে ভাবছে এটাতেই আমরা খুশি পাচ্ছি, কিন্তু বাবা বলছে ওটা খুশি না, ওটা দুঃখ পাওয়ার রাস্তা। यह है विनाशी खुशियाँ, অল্পক্ষণিক খুশি তারপরেই দুঃখ। কেন বিকার দ্বারা যে খুশি প্রাপ্ত করে তার অন্তিম ফল হচ্ছে দুঃখের কাঁটা। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। বলছে সাচ্চা অবিনাশী একদম শাশ্বত পবিত্র খুশি শিব বাবা থেকেই পাওয়া যায়। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। আমরা জানতে পারছি এখন বাবাই আমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন বানাচ্ছেন। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। এমনি অফিশিয়ালি বাবা বলেন
যে 21 জন্মের তুমি সুখ পাচ্ছ, শান্তি পাচ্ছ, কিন্তু বাবা আজকে বলছেন যে দাপরে এসে এসে তো তুমি দুঃখ পাবে না, তো দাপরে অনেক জন্ম তোমরা সুখ শান্তিতে থাকবে, খুব ধনবান হবে, সুখী হবে। তার মানে 50-60 জন্ম আমাদেরকে দুঃখ টাচ করতে পারবে না। तो भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। বলছে দাপর যুগে তোমরা পবিত্রতাকে হারিয়ে ফেলছো, বিকারি মার্গে চলে যাচ্ছ, কিন্তু তাও তোমাদের ধন প্রচুর থাকে। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। যখন একদম কলিযুগের শেষের দিকে পুরো আত্মার যে কলা সে কমে যাচ্ছে, আমরা কলাহীন হয়ে যাচ্ছি, আর বিকর্ম করতে করতে আত্মা পূর্ণতম প্রধান হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের জীবনে নানান রকম দুঃখ অশান্তি শুরু হচ্ছে। পহলে তো সুখী রহতে হো, তার মানে বাবা আজকে হিসাব দিলেন যে দাপর যুগটাও আমরা পুরো সুখেই কাটবো। তার মানে সৃষ্টি কাল চক্র 3টে যুগ, সত্য, ত্রেতা, দাপর আমাদের জন্য সুখের পাঠ আছে। तो जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। এবার কলিযুগের এই শেষ টাইম যখন আমরা একদমই দুঃখী হয়ে যাচ্ছি, আর সহ্য করতে পারছি না, তখন বাবা চলে আসছেন। লৌকিকেও এটা হয় যে বাচ্চারা যখন খুব দুঃখী হয়, চেঁচায়, কান্না করে, তখন মা বাবা একদম কোলে নিয়ে নেয়। তো বাবাও এরকম সঙ্গম যুগে এসে আমাদেরকে কোলে নিয়ে নিয়েছেন। तो महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। বাবা এসে কি করছেন? একদম পাপী अजामिल आत्मादेरों उद्धार করছেন। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। বাবা এত কৃপার সাগর, এত দয়ার সাগর যে বাবা বলছেন আমি কাউকেই ছেড়ে যাব না, সবাইকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাব। সে যতই পাপী হোক, যতই সে অপরাধ করছে, কিন্তু সকল আত্মাকে আমাকে নিয়ে তো যেতেই হবে পরমধামে। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। এবার যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করছেন বাবার শ্রীমত অনুসার, তাদেরকে রাজাই দেবেন। सबका कल्याण तो होता है ना, তো বাবা সকলের কল্যাণ তো করছেনই। सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, শান্তি মে বা সুখ মে। বলছে যারা শান্তি চাইছে তাদেরকে বাবা পরমধাম নিয়ে যাচ্ছেন, শান্তিধাম, আর যারা সুখ চাইছে তাদেরকে সত্যযুগে নিয়ে যাচ্ছেন। তো যার যেটা লক্ষ্য, যার যেটা উদ্দেশ্য, বাবা তাদেরকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। তো এই কাজটাও বাবারই আছে, এটা কোনো মনুষ্য মাত্রের নেই। যেমন সাধু সন্ন্যাসীরা তারা সত্যযুগে আসতে চায় না, তারা শান্তি চায়, তো তাদেরকেও বাবা পরমধামে নিয়ে যাবেন। 2500 বছর তারা শান্তির দেশেই থাকবে। तो सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। বলছি সত্যযুগে দুঃখ বা অশান্তি এই শব্দটাই থাকবে না। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। এখন তো ঘরে ঘরে, দেশের মধ্যে, পাড়া পাড়াতে, সব জায়গায় অশান্তি। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रिक्शन है। বলছে কত মতভেদ আছে। 100 মাইল पर भाषा अलग है। বলছে 100 কিলোমিটারের পরেই আরেকটা নতুন ভাষা আছে, তো কত ভাষা। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं, तो फिर कैसे कहते हैं कि यह प्राचीन भाषा है। বলছে মানুষ এটাই জানে না যে ভারতবর্ষের সবথেকে পুরাতন ধর্মকে, সনাতন ধর্মকে, তো কি করে জানলো যে সংস্কৃত সবথেকে প্রাচীন ভাষা।
तो यदि हमरा धर्म की जानते पारबो तखन बुझबो जे हाँ सेखानकार भाषा की छिलो। तो बाबार ज्ञानेर हिसाबे सत्ययुगेर भाषा संस्कृत ना, एटा परे बेरिয়েছে दापर जुगे। तो सत्ययुगेर भाषा एकदम शुद्ध हिंदी। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। बाबार বাচ্চাদের মধ্যেও যে সবার বুদ্ধি একরস আছে তা না, কেউ কেউ তো খুবই একদম মানে বাবা বলছে যে কিছুই বুঝতে পারে না, পাথর বুদ্ধি। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। बाबा এখন জ্ঞানের আলো দিচ্ছেন, তাতে আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাচ্ছে। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है, कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते इसीलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। বলছে অনেক স্ত্রীরা অনেক মায়েরা বলে যে বাবা আমার স্বামীর বুদ্ধির তালা খুলে দাও যাতে সেও জ্ঞানে আসতে পারে। তো বলছে আমি কি এই কাজের জন্য এসেছি? আর যদি আমি সবার বুদ্ধির তালা খুলে দেব তাহলে তো সত্যযুগের সবাই লক্ষ্মী নারায়ণ হবে। তো এত সিট তো নেই সত্যযুগে যে সবাই মহারাজা মহারানী হবে। তাই আমি কি করে সবার বুদ্ধির তালা খুলব? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? उसे सत्ययुगे तार पार्ट ही नहीं, तो की करे तार बुद्धिर ताला खुलबे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूँगा? बाबा एखाने ड्रामार एकदम अटल निश्चय बाबा देखाচ্ছেন যে ड्रामा अनुसार ही तार बुद्धि खुलबे, आमी खुलते पारबो ना। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फूल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? যে সবার বুদ্ধির তালা খুলে গেলে আর সত্যযুগে কোনো বিভিন্ন পদ থাকবে না, রাজা রানী প্রজা দাস দাসী নকর চাকর। তো বাবা বলছে আমি একভাবে সবার বুদ্ধির তালা খুলতে পারি না, এটা যার যার আগের কর্মফল অনুসারে সে জ্ঞান ধারণ করবে, আর যেমন জ্ঞান ধারণ করবে সেরকম সত্যযুগে তার পদ তৈরি হবে। তো আমি সবার বুদ্ধির তালা খুলে দেব, यह कोई कायदा ही नहीं है, बस এটা কোনো कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। বলছে যে ভালো জ্ঞান বোঝে বা অন্যকে বোঝাতে পারে তাদেরকে সবাই নিমন্ত্রণ দিয়ে ডাকে। तो बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। তুমি যদি ভালো করে এই পড়াশোনা করো তাহলে তোমাকে একদম পলকে বসিয়ে তোমাকে পরমধাম নিয়ে যাব আর তারপরে সত্যযুগে পাঠাবো। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, নাহলে তোমাকে खूब कड़ा शास्ति पेते हवे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का सो निकालना चाहिए, गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे। বলছে স্টুডেন্টের কর্তব্য কি যে ভালো পড়াশোনা করে নিজের টিচারের নাম উঁচু করবে। তো তুমি যত ভালো পড়াশোনা করে উঁচু পদ পাবে তো শিব বাবা যে তোমার টিচার, তো তার তুমি নাম উঁচু করছো, তো এটাও কত বড় ব্যাপার।
तो गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज। तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है? विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। अच्छे खबर कागजे दे दाओ, खबरेर कागजे दे दाओ जे যখন সত্যযুগ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন ভারতবর্ষে বা পুরো বিশ্বে সুখ শান্তি ছিল। আখরিন समझेंगे जरूर। সেদিনও আসছে যে সারা বিশ্বের মানুষ এটা বুঝবে বা স্বীকার করবে। तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते हैं? यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। अच्छे मुरली शोना, मुरली शोनानो, मुरली बोझा एगुलो सब सहज, किन्तु जोगटाई होच्छे खूब कठिन। बड़ो बड़ो महारथीराও भूले जाए। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार नहीं चलेगी। আবার আজকে বাবা মুরলিতে বলছেন যে যদি তোমার জ্ঞান তলোয়ারে বা বাণীতে যদি যোগের ধার না থাকে তাহলে কাউকেই তীর লাগাতে পারবে না। तो बहुत याद करें तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। अच्छे एमन एमनो भाई बा मातारा आछे যারা কোনোদিন মধুবনে যায়নি, বাবাকে দেখেনি, তাও তারা এত বাবাকে স্মরণ করে, বাবার জন্যে অশ্রু জল তাদের চোখ থেকে পড়ে এবং বাবার ইয়াদেই তারা প্রাণ ত্যাগ করে দেয়। তো বাবা বলছে সে আত্মারা খুবই উঁচু পদ পাবে। क्योंकि बहुत याद करते हैं, बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं। बाबार यादे प्रेमेर अश्रु जल तादेर चोख थेके बय, वह आंसू मोती बन जाते हैं। से अश्रु जल बाबार गलार मुक्त हो जाए। तो कत बाबा बाच्चादेर এই ভালোবাসাকে সম্মান করছেন যে বাচ্চাদের বাবার প্রেমে যে অশ্রু জল বেরোচ্ছে সে অশ্রু জল ব্যর্থ যায় না, বাবার গলার মুক্ত হয়ে যায়। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। निजेर जन्ने निजेई पुरुषार्थ करे ऊंचो पद पेते हबे। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। 2 नंबर, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज बाबा विशेष अटेंशन এই ব্যাপারে দিচ্ছেন যে কখনো তুমি সিনেমা দেখে নিজেকে অপবিত্র বানাও না, নিজের মনসা সংকল্পকে अपवित्र करो ना। आज का वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो।
বাবা বলছেন যে বর্তমান সময় অনুসারে তোমরা সবাই বানপ্রস্থী। কেন? সৃষ্টি নাটকই শেষ, তো আমরা 84 জন্মের নাটক বাজাতে বাজাতে আত্মা এখন একদম বুড়ো হয়ে গেছে, মানে वानप्रस्थ अवस्था एसे गए। तो वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। मुझे যারা বাড়িতে যারা বয়স্ক মানুষ, যারা বৃদ্ধ, তারা কখনো পুতুল খেলা করে না। वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। বাড়ির যারা বয়স্ক মানুষ বা যারা বৃদ্ধ, তারা কি করে? কোনায় বসে চুপচাপ বসে তারা সবসময় ভগবানের নাম নেয় বা মালা জাপ করে, एकांतवासी হয়। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। तो সে তোমরাও বেহদের বয়স্ক বা বৃদ্ধ, তো তোমরা সব সময় একদম একান্তে থাকো। তো একান্তে থাকা মানা একের অন্তে থাকা, মানে এক বাবার অন্তে যাওয়া। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। আবার একই বাবার সিমরন করতে করতে যেন আমরা একদম বাবার ময় হয়ে যাই। যেমন ভক্তরা কেউ কৃষ্ণকে সবসময় জপ করে না, তো কৃষ্ণময় হয়ে যায় স্থিতি ভিতরে, সেরকম যেন আমাদের মনের স্থিতি বাবাময় হয়ে যায়। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं। বাপ দাদার আমাদের প্রতি এটাই শুভ আশা যে আর বাচ্চাদের আর আমার মধ্যে যেন কোনো পার্থক্য না দেখা যায়, আমরা কম্বাইন্ড হয়ে যাই, এক হয়ে যাই। সদা याद में समाये रहें। তো এক হওয়া মানা অস্তিত্ব এক হওয়া না, বাবার লাভে লীন হয়ে যাওয়া। तो समान बनना ही समाना है। বাপ সমান গুণ সংস্কার শক্তি ধারণ করে বাপ সমান হয়ে যাওয়া, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। এটাই হচ্ছে বুজুর্গ স্থিতির চিহ্ন, মানে বয়স্ক স্থিতির লক্ষণ। স্লোগান, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। আচ্ছা তুমি হিম্মতের এক পা এগো, তাহলে বাবা 1000 কদমে তোমাকে মদত দেবে, কিন্তু প্রথমে একটা পা আমাদেরকেই বাড়াতে হবে। ওম শান্তি।